Nawa, paminawa. Dulo na ko. Install, continue. Reinstall na ako ah. Oo. Lati lang. Ay, ay, ay. Mm, okay. Continue. Tara. So, imong i-install is kini. Imo siyang i-right click. Tas mark for installation. Mark installation. Lang galag. Tapos ang kini tuplokon ni nimo kini pero na namo ko ingani. So ano na, pero imo ni siyang i-right click tapos mark as installation na. Tapos kini pong Ming 32 base, imo ni siyang tas i-installation bud siya nimo. Tapos kini dayon isa kini GCC kini para sa C compiler, C man tong gamit. So kini pod mark installation. Tapos installation, apply changes. Wait, kana manata. Wait lang. Nang